So yan guys, meron tayong Tigo 7 Pro. Yan, cherry. Ang problema na to guys ay aircon. Yan, so nawawala yung aircon niya guys. So itong problema nito ay narekomendahan yung kasama ko guys sa kanyang compressor. Ayan. So hindi na mahina yung bomba niya guys, yung compressor. So pinalitan ng bago. Warranty parts kasi yan guys. Ayan. Yan yung mga master. Binibidyo ko yan guys. Tingnan naman ninyo. Yan ang mga master yan guys. Ayan. Ayan si Jan. Ayan tumira. Si Jan Ray. Ayan. So tingnan nyo guys. 0-0 guys. Wala namang leaking. Ayan. Okay. So meron yung taas. So walang hangin. Ayan guys. So kakargahan guys ng Prion na 134A. Ayan. So ako na yung nagkawag din guys. So purging muna tayo. Ayan. So lumabas na yung Prion guys. Okay na. Si kumpare ko na nag-ikot-ikot. Siya na nag-recharge sa Prion guys. Sa manifold gates. Puta pa pre. Sige, karga pre. Karga. So yan guys. Kita man ninyo. Okay, sa. Kita pre. So pinakargahan. Ayan. Tawa ng tawa pa. So ako na lang yung final guys. Ayan. So umikot na yung ating compressor. Naka-engage na yan guys. Oh. Kita naman ninyo. Umikot na. So may resulta na guys. Ayan. So okay na yan guys. Nasa mga Saman, kulang pa pre. 20 plus. Kulang pa yan guys. Para lumambit. Ayan. Linagyan ka na. Hindi na pinakita sa inyo. Mga 35 yan guys. Yung kanya Prion guys. So okay na. Malamig na guys. Makita ninyo. So yan. Sana maraming natutunan guys. So basic lamang po yan guys. Maraming salamat po sa manonood sa aking YouTube channel. Mario's Garage lang po. Ayan. Cherry Tigo 7 Pro. Ayan guys.